डलूरामपुर चाय बागान में बाघ का आतंक। बड़खोला विधानसभा क्षेत्र के डलूरामपुर चाय बागान में 10 नंबर सेक्शन में एक बाघ के आतंक से हड़कंप मचा है। बीते 2 दिनों में बाघ ने 2 गायों और एक बकरी को शिकार बना लिया है। मजदूरों में दहशत के कारण चाय पत्तियों की तुड़ाई प्रभावित हो रही है। वन विभाग ने रेंज अधिकारी कविंद्र होजाई के नेतृत्व में बाघ को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया है और जगह जगह पिंजरे लगाए गए, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। ग्रामीणों ने प्रशासन से बाघ को जल्द पकड़ने की मांग की है। চোখে দেখা হয়েছে। বাঘ দেখেছিলেন আপনি? না দেখি নাই, মানে ঘটনাটা দেখেছি যে মারেছে বলে। গরুরও দেখেছেন? হ্যাঁ মারেছে, বাঘ তো নাই দেখেছি। আচ্ছা, তো এলাকার মানুষের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া? এখন তো সবাই বসে ফরেস্টারকে আনা, সরজমিন আনে, এটা ধরা নিয়ে লাগবো। এর লাগে ফরেস্টারকে পাঠাইছি যে জিনিসটাকে ধরার চেষ্টা করো আর আমরা শান্তিতে থাকবো। 10 নম্বরে। তো গ্রামের নাম কি? গ্রাম নাম তো রামপুর। কবে বাড়িছে বাঘ? বাঘ পরশুদিন বাড়ে। আচ্ছা, গরুরও মারছে বলে? গরু 2টা মার দিন। আর ছাগলও মারছে? ছাগল বলতে না পারি। আচ্ছা, এমনি বাঘ দেখছেন গ্রামবাসী? গ্রামবাসী দেখছে না। এমনি গেলে গরু মোড়া দেখছে? হ্যাঁ, গরু 2টা মার দিয়েছে। আচ্ছা, আগেও এরকম ঘটেছে ঘটনা? না, আচ্ছা, বলতে নাই পারছি আগে। তোমার নাম হরেন্দ্র কি? রি। হরেন্দ্র রি। হ্যাঁ।